I love it! I love it! Happy birthday to you. Ano to wow? Happy birthday! Uy, kiratero! Ano ba? Go, go, go! Tigpadaan ka. Grabe, ganyan. Apat mata ka ni Koon. So, yes. Matulog ka na yun. Kapabla. Hi vlog. Today is December 25. Kakatapos lang ng ay 22. Kakatapos lang ng kantata namin kanina. First performance, then next Sunday naman yung next one. And I'm here right now preparing for the future. Preparing Christmas letters for my friends at 10 p.m. Kasi tomorrow is our Christmas tambay, annual tambay. So I'm just gonna finish this and go to bed, and tomorrow we meet each other. Bibis, ikaw bibis. Okay. It will. Katod ka pa mahaw. Yes. Ala, hindi mo tama na bibis kasi bibis. Okay. So guys, bumili na kami ng groceries. Dito lang, you follow the road. And susunduin namin si Dale. Turn right? Dito? Right. Wala ka naman turn right. Sa bangga lang na ilapilay, how? Okay, ako na tingin sa mga. Oo, balat eh. Social. Pag kuwang ni Albi, may amo ni Dayo. Ay, wait, selectin. Hindi siya nagkongko. Up. Ari bala. Hindi na pin. Dito lang. Ari man niya doon. Ako sa ligsakot. Wala magi. Wala ko din. Yung lang. Dabang nga nila doon. Dito tukol na naman ako sa may ano sila, may Christmas parties, naka ano, Maranata. Amo gani, kita naman si Jasper kagina. Hey everybody, we're here in Claire's house, our house. They're preparing the baboy. Ay, with you? The popo. Hello, I'm the baboy. No, you're not. And the hot dog. Where's the hot dog? Okay, I'm gonna vlog you. Mabutan na sa hot dog ang football player. Kilata mo ano kayo. Dito ba po? Sagwa na sa lagi one. Kamo. Kapag kang nabaligya, ano, yan pamati yan. Eh, mapati siya. Ay, pamati mo! Or, kapamilyar sa balaklet. Papakato ka na sa exciting part. Pa-assume ko nga siya ni. Grabe! Bakit? Amo man naman pero ang pagkakita mo doon ka ano balahaw doon ka soon katana. Bitaw ga kasi siya hindi ko yung maribota ya. Ano naman mo rin? Kadal lang din sila papamagay. Hi vlog. Ano yan? Ha? Ano yan? I love it! Oh, sa Fernando. Hi everybody! Alam mo, 0.5 to na, eh. Prinsipe. Alam mo 0.5 na nanay. Salamat sa aming gustong minuluwas. Amen. Amen! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ano duwaw? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Ojo. Happy birthday, Cedric. Happy birthday, Joel. Wala ka dito. Bahala ka sa buhay mo. Can I cut this? Sino? Di Magi? Yes please. Hi guys. We are. Hi everybody.
Happy birthday. Sa likod ko mga Ang wiga mo, di. Uy, lagi na ba? Ako daw sa camera. Bema, lumos ka na, Bea. Hindi na si Sid. Garilap sila sa sabaw. Ay, nawan na nanay. Sadagsan! Kere? Moana. Yeah, begin. What's up, vlog? We're here. Look at up. Hi, vlog! Finally spa. Why can you see siya? Christmas party! Uy! Paano ka, Wen? Sino number 1? Paano ba? Ano oras sino ang number 1? Open! Oh my God, Cedric! Ay, Para naman. kasi na mga gamot sa corner. Number 4 ko! Number 5 ako. Number 5. Piling ko kutsara niya. Number 5. Ala! Number 6. Ako number 6. Balos na lang. 11. 8. Gawin mo dyan, may 10. Cedric. Gift reveal. Pato ni bro. Showcase na Ano sila namin? Bakit? Wala ko tamo yan, iba. Ligo na to ba yun? Ligo na to. Uy, kiratero! Ano na? Uy! Usalik na yan. Oh, salik lang. Oh, salik. Wala! Kasi Ellen. Ayan. Laro na yan. Sa mga tarong na sila magregalo. Ikak sa amin, akas ka December. Loka budloy mo isang nagpa. Kaya lang. Sila ba yan? Useful na yan? Uwi. Yay! Bolta! naman. House and lot! Yes! Nagpasisilyo. May pang Alam mo na si Chora di Javier. How dare you? 15 plus 15. 30! O may amot ka na, 130 na lang. She's from Claire. Tulog ko na sa balay, makita mo na sa balay. Oh, it's purple! Wow! Ulmong ko na! Kaya wala ko tali yan. With tada shampoo and conditioner from hotel. Things, it's from hotel. Thank you guys. I thank you Claire. Pabaan! Gift na mala. Hindi ginatago kong isa. Ari lang ako. Ay, sayang! Bakit ba? Wala. Ninapkin niya ako. Dito, masarap na mo. Bubble wrap pa.
Agoy ka po ka. Makapilabot na yun. Bukaluoy kay Ella ho. Kasi Jumia. Sige, wala matapos. Madulang, gunting na mo sinasabi. Op! Social! Wow, dilata! Puro dilata! Kasi nga yan. Wow! Sinali na? Doon. 9. Give me my gift. Nakagawa na. Tsaka duwa ka. O gusto lang. Actually, ang bag. Thank you, sis. Appreciate ko. Kinang bag mo. Hindi. Pinaya. Yay! Wow! Doon kay Zig mo na. May tissue pa? Wow! Wala, huwag kakas ang tissue. Hindi mo gusto ito. Hindi. Tissue mo ko. Did you know that I'm riding this bike? Uy! Tingnan mo. Pilay na yan, spice na yan. Nakaplas ito. Charger ba? Kasi yun I think Hindi nga, hindi pa natagpuan. Tingnan mo. Yay! Kaya naman ang pokta ko. Video niya. I have something for you guys. Wow! Nagpalapit lang mo na, ubong ka. For you? Yeah. No, where's mine? Where's mine? For Dale. For Junior's not here. For Yuri. Sabi ko kaya, Nina. For Claire. For Cedric. Ay, sorry. Ay, Yay! go. For Emma. Thank you so much. Ariel. For Claire. Thank you so much, boy. Later, I'll see. picturean ka. Picture. Ayun, yun, open mo na. Di ba kakigil? Sino pa wala? Si Ojo. Tincho. Uy! Go, go, go. Nakakuha ko doon, di man ko. Koy tapoy. Sige. 1, 2, 3. Tawa. Alam mo picture. Si Imo ang mga pang out of this world. pang. Yay! Ito ko ni sa bag. Sorry, wala pink. Thank you, Bella. You're welcome, guys. Sarado. We're currently here in Upper East. We're washing out our tiredness. Say hi, guys. Hello. Hi, Buron. Buron Tagalog. Let's go. Hey, pizza. Yo, Hi yo. guys, I'm gonna show you something. Yes. Magi. Oh, daw. Mamong na blado nanda. Yung mga brata, mga time ba ito na yan? Ano yung makatay? Thanks. Ano niyo gusto eh? February yan. Subong? Namit. The best. February para na si Chad. Tapos brata. Ipadap ka. Thanks yan. Tam S ma. Cafe Cartel, so nice. So Yan yung sa yummy. may straw ko. Ice cream yummy, matcha yummy, matcha blue. Ay, wala ano. All day. Dumaiat ka? Dumaiat. Gusto mo yan ba ako din? Ano na muna? Dumaiat ka? Joke lang. Ano? Cold, warm, and then cold. Cold? Cold, physically warm. Emotionally. Emotionally? Yeah. Yeah. Kapoy! Pero sadya. Look at her nails. Yes. Flex them! Arena ka nagbuhat. How about you, Ella? I'm happy na I got to see. I got to Stress ko kung wala kang doon. Oh. Kaya ka mo doon ka. Dugangan ni voice yours. Kaya ka buhinan. Itago ka sa pangalan nga Magi. Go home, katudaan. Para sa Oh. Ang bintana, nakuguro. Sige, ako sa pertahan. Haligi ko. Haligi. Kaya sa ligid ng tahan. Ay, okay, ako ang na-feel ko is... Ay, low bat. Ay, grabe gin. I feel tired but fulfilled. Guma ka, te. Tayo. No. Tani, next time, makomplete. Domingo, Domingo fruit. Ay, si Claire, Claire. Ano to sila yan? Yuri. Hindi ako because you're... Tama ka na yun. Fried noodles na naman. Fried noodle buddy. Ano naman nakita ay ni?
patagan yung kabulaga, hindi. Grabe, ganyan. Apat mata ka dito. Yani. Soft serve. Paano soft serve? Sample na eh. Sino na ilawan mo? Wow. Thank you. Basta sa kumbala, Mr. Polario, kaya po na yung bibita. Thank you, Ayan, for the Sunday, the Monday, and the Tuesday, and the Wednesday, the Thursday, and the Friday, and the Saturday. Sabaw yarn. Ang ilong